ድንግል ማርያም ልደትኪ ልደትና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናይ አድና ቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ በዓለ ልደታ ግንቦት ሓደ ብራዋ ብሰላም አብጽሕና አብጽሕኩም። ልደታ ማርያም ግንቦት ሓደ መዓልቲ ትወፅእ በትር እምስርወ እሰይ ወይአርግ ጽጌ እምኔሃ። ካብቲ ጉንዲ እሰይ በትሪ ክወፅእ እዩ፣ ካብቲ ሱር እውን ቆጥቋጥ ክፈሪ እዩ። ካብቲ ጉንዲ በትሪ ዓንቢባ ጠጢዓ ክትወፅእ እያ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 1። ኣብዚ ቃል እዚ በትሪ ዝተባሃለት ቅድስት ድንግል ማርያም ክትኸውን ከላ ዓንቢባ ጠጢዓ ዝተባሃለ ድማ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድራዊ ዓለም መጺኡ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ካብኣ ምውላዱ ዘመላኽት ትንቢት እዩ። አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በፍቃድ አምላክ ካብ አቦኣ ኢያቄምን ካብ አዲኣ ሃናን ነሃሰ 7 መዓልቲ ተጠኒሳ ግንቦት ሓደ መዓልቲ ተወለደት። እንኳዕ ደስ በለና ደስ በለኩም። ናይ ትውልድ ሓረግ ሕዚ ክንቆፅር ኢና። ጴጥርቃን ቲክታን ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ብሓድነት ይነብሩ ነበሩ። ንሳቶም እውን እግዚአብሔር ዝኣምኑ ዝተፈተው ብሩኻት ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ብቑዓትን ብዙሕ ሃፍቲ ዝነበሮም ሰባትን ነበሩ። ጴጥርቃ ንሰበይቱ እዚ ኩሉ ዝኣከብናዮ ሃፍትና እንታይ ክንገብሮ ኢና? ዝወርስ ውላድ የብልናን። ንስኺ መኻን ኣነ ከዓ ካሊእ ሰበይቲ ኣይፈልጥን እየ በላ። ቴክታ ኣምላኽ እስራኤል ዝገብሮ ነገር ዝፈልጥ የለን ትማል ምሸት ብሕልመይ ጻዕዳ ምራኽ ካብ ማሕፀነይ ክትወፅእ እታ ጻዕዳ ምራኽ እውን ጻዕዳ ምራኽ ክትወልድ ከምኡ እንዳበለ ክስካብ 7 ትውልዲ ክዋልዳ ረእኹ። እታ 7ይቲ ንወርሒ ክትወልድ እታ ወርሒ ድማ ንፀሓይ ክትወልድ ረእኹ በለቶ። ጴጥርቃ እቲ ራእይ ጽቡቕ እዩ ኢሉ ናብ ፈታሒ ሕልሚ ኸይዱ ኩሉ እቲ ዝወለቶ ነገሮ። እቲ ሕልሚ ዝፈትሕ ሰብ ድማ እግዚአብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚትኩም ርኢኹም እዩ 7 አንስቲ ምራኻት ምውላድኩም 7 ኣዋልድ ክትወልዱ ኢኹም። ካባኻትኩም እታ 7ይቲ ንወርሒ ምውላዳ ካብ ሰብ ዝበለጸት ካብ መላእኽቲ ዝኸበረት ብርኽቲ ቅድስቲ ፍጥረት ክትወልዱ ኢኹም። ናይ ፀሓይ ነገር ግና ኣይፈለጥክዋን ግዜ ይትርጉሞ በሎም። ኣብ 9 ወርሒ ድማ ጓል ወለደት። ኣብ 8 መዓልታ ድማ ሄኤሜን ኢሎም ስም ኣውፅእላ። ሄኤሜን ማለት ዝተማፀዋዕናዮ ረኺብና ማለት እዩ። ሄኤሜን እውን ኣካለ መጠን ምስ በፅሐት ኣመርዕዋ እሞ ጓል ወለደት። ኣብ 8 መዓልታ ድማ ደርዴ ኢሎም ስም ኣውፅላ። ደርዴ ማለት ካብ ኣቦታትና ወገን ዝተወለደት ማለት እዩ። ደርዴ ዓበየት ኣመርዕዋ ጓል ድማ ወለደት። ብ8 መዓልቲ ድማ ተወና ኢሎም ስም ኣውፅላ። ተወና ማለት ራእይ ርኢና ዝረኸብናያ ዝወለድናያ ማለት እዩ። ተና እውን ብስርዓት ዓበየት ኣመርዕዋ ጓል ወለደት። ብ8 መዓልታ ድማ ስማ ሲካር ኢሎም ፃውፅኡላ። ሲካር ማለት ካብ ኣዝማድና ወገን ዝተወለደት ማለት እዩ። ሲካር እውን ዓበየት ኣመርዕዋ ጓል ወለደት። ብ8 መዓልቲ ድማ ስማ ሴትና ኢሎም ስም ኣውፅኡላ። ሴትና ማለት ስራሓ ዝፀበቐት ምግባራ ዝሰመረ ጽብቕቲ ሰበይቲ ማለት እያ። ሴትና እውን ብስርዓት ዓበየት ኣመርዕዋ ጓል ወለደት። ኣብ 8 መዓልታ ድማ ሄርመላ ኢሎም ስም ኣውፅላ። ሄርመላ ማለት ድማ ካብ ሃፍታማት ካብ ክቡራት ወገን ዝተወለደት ማለት እዩ። ሄርሜላ ድማ ዓበየት ንኣካለ መጠን ምስ በፅሐት ኣመርዕዋ ጓል ወለደት። ኣብ 8 መዓልታ ድማ ስማ ሃና ኢሎም ስም ኣውፅላ። ሃና ማለት ብሃይማኖት ብምግባር ዝጸንዐት ብንጽህና ብቅድስና ዝተሸለመት ብርኽቲ ቅድስቲ ክብርቲ ልዕልቲ ሕጉስቲ ፍጥረት ማለት እዩ። ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትውልዲ ንምቁፃር ትንቢት ዝተነገረለን ስዋኤ ዝተቆፀረለን እዚኣተን 7 አንስቲ እየን። ሃና እውን ብስርዓት ዓበየት ንኣካለ መጠን ምስ በፅሐት ካብ ቤተ መንግስቲ ዝተወለደ ክቡር ጻድቅ ኢያቄም ዝተባሃለ ሰብ ኣመርዕዋ። ሃናን ኢያቄምን ብሓደ ክነብሩ ከለዉ ውላድ ሰኣኑ። በዚ ምክንያት ከዓ ውላድ ንክህቦም ኩሉ ሻዕ ናብ እግዚአብሔር ይልምኑ ይጽልዩ ነበሩ። ወዲ እንተወሊድና ሓሪሱ ኩዒቱ የብልዐና ኣይንብልን፣ ንቤት እግዚአብሔር የገልግል። ጓል እውን እንተኾነት ማይ ቀዲሓ መሶብ ወርቂ ሰፊያ ተገልግለና ኣይንብልን፣ ንእግዚአብሔር ተገልግል ኢሎም ተማፀውዑ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተዘይተወለደት ኣብ ኣዲኣ ማህፀን ውሽጢ ኮይና ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሓ እያ።
ቅድስታና አርሳባን ዝተባለ ሓደ ዓይና ዝዓወረት ሓትና ነበረታ ክትጥይቃ መፅያ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ጠሚትኪ እንኳዕ ደስ በለኪ እናበለት ናይ ሃና ከብዲ ዳሕሰሰታ እቲ ኢዳ ናፍቲ ዝጠፍአ ዓይና ሓሰየቶ ዓዊሩ ዝነበረ ዓይኒ በርሀላ ብተኣምራት ተረአየ ካልኣይ ድማ ናይ ሃና ሓው ኣቦ ወዲ ዝኾነ ኣሳምናስ ዝተባለ ሞይቱ ሃና ከይዳ ናይ እቲ ዓራት ጎኒ ሒዛ እናበኸየት ከላ ጽላላ ምስ ዓረፎ ሞይቱ ዝነበረ ተሲኡ ሰላም ለኪ ሃና ህይወቱ ለዘገበረ ሰማየ ወምድረ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናይ ኣምላኽ እንሓጉ ሃና ሰላም ንዓኺ ይኹን ኢሉ ምስክር ሂቡ ተመሊሱ ዓሪፉ እዩ ከምዚ ዓይነት ተኣምር ምስ ረአዩ ኣይሁድ ብቕንዓት ተለዓልሞ ቀደም ናይ እዚኣቶም ቤተሰብ ዝኾኑ ዳዊትን ሰሎሞንን 44 ዘመን ገዝኡና መርሑና ሕዚ ድማ ካብ ዚኣቶም ወገን ዝኾነ ዝውለድ ገና ዘይተወለደ እንከሎ ኣማፅን እንከሎ ዝሞተ ሰብ ዘልዓለ ዝዓወረ ሰብ ዓይኒ ዘብረኸ ምስ ተወለደ ድማ እንታይ ከም ዝገብር ፍሉጥ እዩ በሉ ቅዱስ ገብርኤል ንኢያቄም ከምዚ በሎ ናብ ሊባኖስ በረኻ ንሃና ሒዝካያ ኺድ በሎ ኢያቄም ንሃና ሒዙ ከደ ሃና ዝተወልደሉ እዋን በፂሑ ነበረ ናይ ነቢያት ትንቢት ዝተነገረላ በፅሐ ተፈጽመ ካብ ኣቦ ሓጓኣ በጥሪቃን ቲክታን ምራኽ ክትወልድ እንተላ እታ ጻዕዳ ምራኽ ድማ ወርሕን ፀሓይን ክትወልድ እንተላ መሲላ ራእይ ዝረአየትሉ ዕለት ኣሎ ንኢያቄም ድማ በትሪ መሲላ ዝረአየታ ራእይ ድማ ሃናን እንዮ ሕዚ መፈጸምትኡ ረኸበ ሃና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሊባኖስ እምባ ሎሚ ዕለት ሓደ ግንቦት ተወልደት እንኳዕ ደስ በለና ደስ በለኩም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ብኣበው ተስፋ ዝገበሩላ ምሳሌ ዝመሰሉላ ነቢያት ትንቢትን ዝተነገሩላ ሃዋርያት ሰብኽዋ ሊቃውንቲ ዝተርገምዋ ዘመስገንዋ እያ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንነቢያት ትንቢቶም እያ ንሃዋርያት ኣዲኦም እያ ንሰማዕታት ኣኽሊሎም እያ ንጻድቃን ተስፎምን መኮሶምን እያ ንመላእኽቲ ሓፍቶምን መመክሒቶምን እያ ንዓለም ኩሉ ምድሓን ዓብይ ተስፋ ዘበርከተት ኣዶ ብሊባኖስ ዓዲ ግንቦት ሓደ መዓልቲ ተወልደት ንሳ ድማ ብልሞና ብጸጋኣ ካብ ጸልማት ኣርሒቓ ብርሃን ዝተበርህ ኣዶ ሓዘን ኣርሒቓ ተሓጓስ استسن عدو مرجم سكان مرجم نفسن أرحقا بركة سكان بركة نفسن استوه عدو نود سو كله زحاسو تفصملو عدو إياه دنجل مريم كعالم كله دك ساعات تفليا مرجم أدم زي رخبا بسلمات زمن سو كله بسلمات توحيدو إنها اللو برهانا كيد بزز زنورت أدينا قدس دنجل مريم نبيات نجستات زي آمن إياه نالو بأنكرو بتذكرو استناغور الله تنبيت تفصيمو بعينة تنبيت زرعيوا استملكتوا كأن استعالم استمرت أدينا نسأتي قدس بسأتي كبرتي بحسا دنجل إياه بسكا خعا دنجل نزخونت إياه اتفقرتي كلن تناخي صبقتي إخي عبر أغنية ولكن مهلي معراف 4 فقد شوعات قدسان النبيات إغزاوير بزقلس ألم سقا ركيق مسترة بيت ناي أدينا قدس دنجل مريم لدس تنبي نبيات بزحات كاوام حدا نقص قدس داويت نلدت قدس دنجل مريم أملكيتو إغزاوير نسعيان حاري وأيمو محضر إكتخون بمافتي وأيمو كمزي إلو زيان زل عالم معرفيت إياه مريس إياه إيمو كحدر إياه مزمور قدس داويت معرف 100 سالة سيخلتي فدع ساساستا سيان إلو تقوي عوا زلو نقدس دنجل مريم مخانو مغنزاوية دلي كم بحدش نبي إسياس كم تولدن مستولدت كعب بنسنان بدنجلنان نعملك كم تولد زجل زي حدا جزئيا كم سويتو هانا كابيت وسيم كود أمو أحد أتغلت زنور سفرا كوينم كسولي كلو نيو ركبيتات مسولد ولادن كصوت رأيو دس ببالن كعات عزو شعو أزيم توكو زحزنو ركبيتات ولاد زهاب كايم نعانا ولاد زيتبن إلهم أزيم حزنو كبس حزنو مستر علاقة أفتزنو رغوبتا قدس دقاس وسدمو دقاسو هانا دقيسا كلا أويد إياك إم سوايا بثري تتحيزا اتابت ردما عن بيوان فريان رأيت إياك إم وون بوغونو أو حقفي هانا كاب كله فرا زوالس سنايت عم فرا رأي كاب دقاسم مسنقحو دما دس بولم نتي زرأي وخعا ننحد هدم تناكاقورو بزي كل نقر نكزاوير أزيم أمسكونو خعا
نبيتم تملسوا بتي وان اتينا حاسة شعات معالتي كابسب زولت كم ملأختي زخبرات فترات عدينا قدست دنجل مريم نستن نصهان تأنست نزي سمعوا بيت سوا اتي زخانة نجر نمرعي إلهم بحوار نبيت إياكيمن هناني مصنورو زي نجر زي كما إيو أرجنا خي بحق أنيسكي ناولو خع تجرمو عدينا قدست دنجل مريم بحدا جنوت أوليوانس ولدت مالت إيو تولدت مالت إيو بلدت قدستا قدسان دنجل مريم جراد حنته تجمرة نزيريهم كلهم أزمادا تحقسوا كما زعم مسلس بقطو لاد ريهم سلزي فلتقعا أزيهم بهدس ولهم مالت إيو بحتي قنواتنا نايم حقسينا بحت حقس بحتي رهوا بحت سلام يخوننا إكزابير نايتنا قدس دنجل مريم مولادا نعلم بملو دحنت كم زخانتنا كله حازي كلاي عد مالادنتا فقراري دئتا مسكلنا حزب كريستيان يخون روحوس بحتي قنوات عدينا قدس دنجل مريم لدتا يقورنا ميتي قدس دنجل مريم لدتكي لدتنا أيو وسوهات لإكزابير